आज व्यू 360 में अच्छी खासी तादाद है जिसने हमसे राब्ता किया है और असिस्टेंस राइट अवे उनको प्रोवाइड की जा रही है। कोरोना वायरस से मुतासरा न्यूयॉर्क की पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए सिफारती अमला क्या कर रहा है, जानिए कौंसल जनरल आयशा अली से। अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी मुसन्निफा बैप्सी सिद्वा से मुलाकात और दिल्ली के गुरुद्वारे जो लॉकडाउन के दौरान भी लाखों का पेट भर रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से व्यू 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं सारा जमान। अमेरिका में कोरोना वायरस के बायस नाफिज हुई इमरजेंसी को अब छठा हफ्ता शुरू हो गया है। इस अरसे के दौरान वैसे तो बहुत कुछ बदला है, लेकिन नहीं बदला तो आप तक बर वक्त अहम और दुरुस्त मालूमात लाने का हमारा मिशन नहीं बदला, ख़्वाह हमारी टीम्स कहीं से भी काम कर रही हों। आज के शो का आगाज़ हम करेंगे न्यूयॉर्क से, अमेरिका का वो हिस्सा जो कोरोना वायरस से सबसे बुरी तरह मुतासर हुआ है और जहाँ हलाक होने वालों में पाकिस्तानी भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क में तैनात पाकिस्तान की कौंसल जनरल आयशा अली ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में बताया है कि फ़िलहाल उनके पास इस हवाले से तो कोई डेटा मौजूद नहीं कि कितने पाकिस्तानी अब तक कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं, लेकिन वो और उनकी टीम इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी तक ज़रूरी सामान, हिदायत और मदद पहुँचाने में मसरूफ़ हैं। हमारे साथी अंजुमन आप्टे के साथ आयशा अली की गुफ्तगू आइए देखते हैं। न्यूयॉर्क सिटी रीजन में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसमें कोविड-19 से इम्पैक्टेड लोगों की तादाद कितनी है इन टर्म्स ऑफ डेटा? आपको पता है कि जब एक पैंडेमिक की सूरत हाल चल रही हो तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स and the state governments are totally focused on saving lives, on saving humanity. Our medical जो staff है वो बिल्कुल front line पे है, first responders. एक बहुत emergency की situation है. So I'm sure the government of the United States and the government of New York State and other states will, once the situation is more under control, will come out with the data and that will be shared with everyone. The focus of the Consulate General of Pakistan in New York, number one, is to help facilitate our community in this hour of need as much as we can. जो हमसे राब्ता करता है और हमसे आपको मैं बताती हूँ कि एक अच्छी खासी तादाद है जिसने हमसे राब्ता किया है। Depending on their needs, कि किस तरह की assistance उनको चाहिए, वो assistance right away उनको provide की जा रही है through wire transfers, through whatever means that are available. And I don't think I have any complaints where people have come and said that, you know, financial assistance was not provided or our needs were not taken care of. जहाँ तक stranded Pakistanis का सवाल है, क्या उनके कोई फिगर आपको पता है? आपको बताती चलूं कि Consulate General of Pakistan, New York has complete coordination with these stranded individuals. जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, जिसमें वो लोग भी हैं जो विजिटर्स थे, कुछ ऐसे लोग हैं जो मीटिंग्स वगैरह के सिलसिले में आए थे, कुछ अपनी फैमिलीज को विजिट कर रहे थे। हमसे जिस किस्म की असिस्टेंस भी इस वक्त रिक्वायर्ड थी, माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी to share with you that assistance has been given to the Pakistanis who find themselves in this situation. अगर वो फाइनेंशियल असिस्टेंस की थी, अगर अकोमोडेशन की थी, अगर फूड की थी, अगर वीज़ा एक्सटेंशन की थी, यहाँ तक कि जिन लोगों के प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी थी, उस सिलसिले में भी कॉन्सुलेट ने उनकी मदद की है। 24/7 की हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन है, यानी कि कोई आवर्स की कोई बंदिश नहीं है। आप किसी वक्त फ़ोन उठाकर किसी वक्त भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू ट्विटर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त है, वो है फ्यूनरल्स का। लोगों के फेथ के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात को अदा किया जाना, आई थिंक ये किसी भी इंसान और किसी भी कम्युनिटी की ज़िंदगी में एक बहुत अहम चीज़ है। Again, because of the extraordinary situation and because of the highly contagious and communicable nature of this disease, the government of the United States and the state governments have instituted or they have laid down certain rules. I think by and large, उसमें communities की और उनके faith की और उनकी religious obligations को मद्देनज़र रखा गया है और कोशिश की जा रही है कि as far as possible within the constraints and within the the constraints of this disease जिस कदर लोगों की मदद की जा सके वो
کی جائے. In terms of funeral homes, also I think some of them are performing an extraordinary job, کیونکہ آج کل کے حالات میں یہ ایک کافی مشکل کام ہے. اور اس سلسلے میں جس کمیونٹی ممبر نے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے, based on their needs, we have stepped up and we have come forward and offered whatever assistance has been required of us. ہم local authorities کے ساتھ in touch ہیں, اور we will make sure and we will ensure that all these issues are streamlined and taken care of. پاکستان میں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے بھی میدان میں اترے ہیں. کہیں تو لیبز میں سینیٹائزر تیار کیا جا رہا ہے, کہیں ٹیسٹنگ کی کٹس پہ کام کیا جا رہا ہے. تو آئیے جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی اس رپورٹ میں کہ مختلف بڑی یونیورسٹیز میں کیا سرگرمیاں جاری ہیں. جامع پنجاب کے انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل انجینئرنگ میں ان دنوں ایک ٹیم ہینڈ سینیٹائزر بنانے میں مصروف ہے. اب تک 1500 لیٹر سینیٹائزر ایک حکومتی ادارے کو فراہم کیا جا چکا ہے. 22 اور 60 روپے کی بوتل میں دستیاب یہ سینیٹائزر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے فارمولا کے مطابق مقامی اجزاء سے بنایا گیا ہے. ایتھائل الکوہل ہے جو کہ مین اس کا انگریڈینٹ ہے, جس کی وجہ سے اس کی پرائس بڑھتی ہے. ایتھائل الکوہل پاکستان کے اندر آلموسٹ 25 ڈسٹلریز ہیں جن کی ڈیلی کی پروڈکشن ہے وہ تقریباً 28 لاکھ لیٹر پر ڈے ہے. اگر ہم ان ڈسٹلریز کی جو پروڈکٹ ہے ایتھائل الکوہل اسی کو یوز کریں تو آلموسٹ ہم اپنے پورے کنٹری کی جو نیڈ ہے اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں. پھر اس میں دوسرا جو ہے وہ گلیسرین زیادہ یوز ہوتی ہے اور ساتھ اس کے ہائیڈروجن پر آکسائڈ. یہ بھی دونوں پروڈکٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر لوکلی بن رہی ہیں. تو ہم ان سورسز جو ہے ان کو ٹیپ کریں اور ان کو یوز کرتے ہوئے ان کو بنائیں تو یہ ڈیفینیٹلی اس کی پرائس کم ہو جائے گی. جامع پنجاب کے سینٹر فار اپلائیڈ مالیکولر بیولوجی میں کرونا ڈائگنوسٹک لیبارٹری قائم کی گئی ہے. یہاں روزانہ محکمہ صحت کی جانب سے بھیجے گئے 100 سیمپل ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. ایک ٹیسٹ پر 800 روپے لاگت آتی ہے, لیکن یونیورسٹی حکومت کو یہ سہولت مفت مہیا کر رہی ہے. ہمارے ایک ریسرچر ہیں, انہوں نے ریسنٹلی ان ہاؤس پروڈکشن کی ہے, بنائی ہے, ڈیولپمنٹ کی ہے ایک کٹ کی. تو ہم اس کٹ کو بھی ساتھ ساتھ یوز کر رہے ہیں, ویلیڈیٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے دوسری کٹس ہیں جو مارکیٹ میں ہیں ان کو بھی ہم یوز کر رہے ہیں. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ٹیکسٹائل ڈپارٹمنٹ نے حفاظتی لباس اور ماسک تیار کیا ہے جس کی ابتدائی قیمت 386 روپے ہے. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے اپنا کالا شاہ کاکو کیمپس, جبکہ جامع پنجاب نے لاہور ہاسٹل کا ایک حصہ قرنطینیہ مرکز کے لیے بھی مختص کیا ہے. لاہور کی جامعات کے مختلف شعبہ جات اپنی صلاحیتوں کے مطابق کرونا وائرس کے خلاف محاذ میں سرگرم عمل ہیں. نہ صرف تحقیقی میدان میں بلکہ وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ میں رقم جمع کروا کر بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور. کرونا وائرس نے زندگی تو بدلی ہی ہے, لیکن ہم اپنے پیاروں کو الوداع کیسے کہتے ہیں یہ بھی کرونا وائرس نے بہت بری طرح سے متاثر کیا ہے. دنیا بھر میں ہی لوگ اپنے پیاروں کے آخری دیدار اور ان کے آخری رسومات کی ادائیگی میں بہت ساری تبدیلیاں لانے پہ مجبور ہو گئے ہیں. کراچی میں ایک قبرستان کا ایک حصہ کرونا وائرس سے ہی ہلاک ہونے والوں کی تدفین کے لیے مختص کیا گیا ہے, اور ایک گورکن نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ تدفین کا عمل اب وہاں کیسے مکمل کیا جاتا ہے. تقریباً 18-20 سال سے میں یہاں پہ ہوں. بہت ساری میتیں آئی, پر ایسی جو موذی مرض کرونا بیماری آئی ہوئی ہے اس سے ہر کوئی خوف زدہ ہے. ہم بھی خوف زدہ ہیں. ہمارے پاس 4 میتیں آئیں کرونا کے پیشنٹ, اس کی میتیں ہم لوگوں نے دفن کی. پولیس رینجرز نے ہماری سپورٹ کی, پر ایک ڈر جو ہوتا ہے وہ ڈر تو ڈر ہے, وہ آپ کے دل میں بھی ہوگا اور ہمارے دل میں بھی ہے. پر اس کو ڈر کو بھی دل میں رکھتے ہوئے پھر بھی کام کرنے کی ہمت کی, کوشش کی کہ کسی کو منع نہیں کریں, اور کام کیا بھی. 4 میتیں دفن کی. 4 لوگ شریک ہوتے ہیں, وہ بھی تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں گے. 2 بندے اتارنے والے ہوں گے اور وہی 2 لوگ مٹی ڈالیں گے. رسے کے طریقے سے اتارا جائے گا. نارمل جو میت دفن ہوتی ہے اس کا کھڈا کھدتا ہے 4.5 فٹ, اور جو کرونا کی ہے اس میں تقریباً 7.5 فٹ کھڈا نیچے کھود کر بغیر سلیب میت نیچے اتارا جاتا ہے, اور میت اترنے کے بعد ڈائریکٹلی مٹی ڈالی جاتی ہے. جب وہ میت آتی ہے نا تو اسپرے پہلے کرتے, پھر کٹس پہنتے, اور کٹس پہننے کے بعد پھر اسپرے کرتے اور پھر کام کرتے ہیں. ایک میت میں نے یہاں دفن کی تو اس میں صرف داماد آیا ہوا تھا. وہ بھی تقریباً اگر وہاں میت دفن ہو رہی ہے تو اس سے
50 से 60 फीट दूर खड़ा हुआ था, करीब नहीं आया। तो ये जब बात जाकर मैंने वालदा को बताया तो वालदा ने बोला उनके अपने नहीं आ रहे तो आप क्यों जा रहे हो। पर फिर वालदा को समझाया कि वालदा ये तो करना है, तो ये कोई गलत काम नहीं है। चारों मैयतें दफन करने के बाद हम लोगों ने अपना भी टेस्ट करवाया कि हम लोगों को तो नहीं हो गया। तो जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो बिल्कुल क्लियर आई, ठीक आई। तो फिर हम लोग नॉर्मली तरीके से घूम रहे, वरना तो एक दिन के लिए हम लोग भी अपने रहने लग गए थे कि यार अगर हमारे को हो गया है तो हमसे किसी और को तकलीफ ना पहुँचे। दुनिया भर में रोनमा होने वाले अहम वाक़यात की तफसीलात जानने के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, जो मुस्तकिल आपके लिए अपडेट किया जाता है। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप @urduVOA को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको बहुत सा दिलचस्प कंटेंट देखने को मिलेगा। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। आम हालात होते तो इस वक्त अमेरिका में सबकी तवज्जो होती आने वाले सदारती इंतखाबात पर, जो कि नवंबर में होंगे, और दुनिया भर में ही अमेरिका की इलेक्शन कैंपेन्स की कवरेज भी हो रही होती। अब ये कैंपेन्स इस वक्त तो हेडलाइंस में नहीं हैं, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप के डेमोक्रेटिक हरीफ साबिक नायब सदर जो बाइडन के लिए बड़ा सवाल ये है कि वो अपने नायब सदर के तौर पे किसको मुंतखब करेंगे। बाइडन तो ये कह चुके हैं कि वो अपने साथ टिकट पे एक खातून उम्मीदवार को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन हालात को देखते हुए लगता है कि उन्हें एक ऐसे साथी की ज़रूरत होगी जिसमें कोरोना वायरस जैसे किसी बड़े बहरान से लड़ने की सलाहियत भी हो। साबिक सदर बराक ओबामा ने मंगल के रोज अपने साबिक नायब सदर जो बाइडन के तजुर्बे और हमदर्दी की तारीफ की जब उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया। नायब सदर के लिए जो बाइडन का इंतखाब करना मेरे बेहतरीन फैसलों में से एक था और वो मेरे करीबी दोस्त बन गए। बाज़ तज्ज़िया कारों का कहना है कि इस मोहलिक वबा के फैलने के बायस मुआशी बंदिश के तनाजुर में जो बाइडन को एक ऐसे साथी को चुनना चाहिए जिसे बहरान से निमटने का तजुर्बा हो। हालात को जहन में रखते हुए उन्हें पॉलिसी के बारे में सोचना होगा। ये इंतखाबी मुहिम का एक अहम अंसर होगा, तो कोई ऐसा उम्मीदवार हो जिसे मुकामी या कौमी सतह पर बहरान से निमटने का तजुर्बा हो। 77 साल बाइडन कह चुके हैं कि उनकी उम्र की वजह से उन्हें एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत है जो फौरी तौर पर उनकी जगह लेने के काबिल हो, और उन्होंने वादा किया है कि वो एक खातून को नामजद करेंगे। 21वीं सदी में खवातीन को पीछे छोड़कर कोई भी मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। खवातीन मुआशरती तरक्की में बराबर की हिस्सेदार हैं। सबसे नुमाया उम्मीदवारों में उनकी डेमोक्रेटिक हरीफ सेनेटर कैमला हैरिस, मिनेसोटा से सेनेटर एमी क्लोबुशार और मैसाचुसेट्स से सेनेटर एलिजाबेथ वारन शामिल हैं। ताहम एलिजाबेथ वारन की हेल्थ केयर और कॉलेज की मुफ्त तालीम की पॉलिसी जो बाइडन के नजरियात से मुताबिकत नहीं रखती, लेकिन कैमला हैरिस बाइडन को सयाह फाम अमरीकियों के वोट हासिल करने में मदद कर सकती है। अमेरिका की सयाह फाम कम्युनिटी में कुछ लोग जोर दे रहे हैं कि रियासत जॉर्जिया की साबिक कानूनदान स्टेसी एब्रम्स वोटर्स को कायल करने में ज्यादा मदद कर सकती है। वो 2018 में गवर्नर रेस हार गई थी। स्टेसी अपनी सलाहियतों से जो बाइडन की उन मामलात में मदद कर सकती हैं जिनमें वो कमजोर हैं। ऐसे मखसूस हलकों में जहां बाइडन कमजोर हैं, वहां स्टेसी वोटर्स को मुतासिर करने की काबिलियत रखती हैं और सियाफाम अमरीकी वोटर्स उन्हें पसंद करते हैं। मिशिगन की गवर्नर ग्रेचन विटमर ने हालिया कुछ दिनों में अपनी रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव से निमटने की कोशिशों की वजह से अपना नाम बनाया है। ये वो रियासत है जो डेमोक्रेट्स की कामयाबी के लिए अहम है। इसके अलावा न्यू मैक्सिको की गवर्नर मिशेल लोहान ग्रिशम भी जो बाइडन को हिस्पानवी निजात कम्युनिटी का वोट हासिल करने में मददगार साबित हो सकती है। बहरहाल जो बाइडन उस उम्मीदवार को अपने साथी के तौर पर चुनेंगे जो न सिर्फ मुल्क को चलाने में उनकी मदद करे बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स में जोश पैदा कर सके। ब्रायन पैडन के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब कोरोना वायरस से लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक और आपको मिलवाते हैं एक ऐसी पाकिस्तानी मुसन्निफ़ा से जिसने अंग्रेज़ी अदब में बरसग़ीर की औरत की आवाज़ शामिल की। आइए मिलते हैं बैप्सी सिदवा से। बैनुल-अक़वामी अवार्ड याफ्ता मुसन्निफ़ा बैप्सी सिदवा 1936 में कराची के एक पारसी घराने में पैदा हुई। लाहौर में परवरिश पाई, ज़िंदगी का कुछ हिस्सा मुंबई में भी गुजारा और अब अमरीकी शहर ह्यूस्टन में रहती हैं। बैप्सी के 5 नॉवेल्स का कई ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। आमिर खान की फिल्म अर्थ भी उन्हीं के नॉवल आइस कैंडी मैन पर मबनी है। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 1991 में सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा। कुछ अर्सा पहले हमारे साथी नदीम याकूब ने ह्यूस्टन में बैप्सी सिदवा से मुलाकात की। उनके साथ इंटरव्यू को हम 3 हिस्सों में आपके लिए पेश करेंगे। आज पहले हिस्से में आइए जानते हैं कि नन्ही बैप्सी की
ادب میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی اور پارٹیشن نے ان کے ادبی سفر میں کیا کردار ادا کیا؟ ناولز لکھنے میں تو بہت سیٹسفیکشن ہوا ہے کیونکہ ایک کریٹیو انرجی ہے نا اس میں، تو میں لکھتی گئی. یہ تو قدرتی کچھ میرے میں تھا جذبات کہ میں ناول لکھنے سے ہٹ نہیں سکتی تھی. یہ آپ نے شروع کیا لکھنا شارٹ سٹوریز سے، جی، پہلے اخبار سے، پھر شارٹ سٹوریز اور پھر ناولز کی طرف. شارٹ سٹوری میں لکھنے کو گئی، مگر پھر مجھے یہی تو سوچ رہی کیسے بڑی ہوئی، کیسے 16 سال کی ہو کے یہاں پہنچ گئی، تو پوری 3/4 آف دا بک تو وہی ہو گئی. لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے اندر یہ کریٹیو ایک بالکل نہیں تھا. مگر جب میں نے لکھنا شروع کر دیا تو میرے دماغ میں ایک فائر جیسی چیز تھی. میرا دماغ بالکل خوش تھا. میں ایک جگہ پہنچی تھی جہاں مجھے بہت سکون تھا، کریٹیوٹی تھی، فائر تھا میرا دماغ. ہاں، آپ نے یہ جو بک ہے کریکنگ انڈیا، اس میں لینی کا جو جزمی، اچھا، بچپن میں مجھے پولیو ہوا تھا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اسے اسکول مت بھیجو، اس کے نروز خراب ہیں، لائٹ ٹیوشن دینا. کیا کرے گی، کوئی پروفیسر اور ڈاکٹر تو نہیں بننا ہے اس نے، شادی کرے گی، تھوڑے بچے آئیں گے، اس کے اوپر کوئی بھی اسٹرین نہ ڈالنا اسکول کا. تو یہ بڑی سیڈ تھنگ انہوں نے بتائی، کیونکہ میری زندگی پھر بڑی تنہائی ہو گئی. اسکول نہیں جانا، گھر میں اکیلا بیٹھا رہنا. تو پھر پرائیویٹ ٹیوشن مجھے تھوڑا ملتا تھا. تو ایک مسز پنہیرو اینگلو انڈین لیڈی تھی، وہ دیتی تھی مجھے پرائیویٹ ٹیوشن. اور پھر جب میں 11 سال کی ہوئی تو اس نے مجھے لٹل ویمن دی، لوئس ایلکاٹ کی. اور پھر میری زندگی بدل گئی، کیونکہ پھر میں ڈوب گئی پڑھائی میں. مجھے اتنا شوق ہو گیا. اب مجھے لائبریری تو کوئی تھی نہیں. میرے گھر میں ایک شیلف تھی جس کے اوپر تھوڑی کتابیں تھی. شیکسپیئر بھی تھا، ملٹن بھی تھے، مگر شیکسپیئر اور ملٹن تو میں پڑھ کے ایک لائن نہیں سمجھ سکتی تھی. مگر جب مجھے یہ ایک کتاب ہے پکوک پیپرز کر کے ملی، تو مجھے اتنی وہ مزہ آیا، میں ہنس کے عادی ہوتی تھی. ڈکنس کی تھی. اور دوسری جو مجھے بہت پسند آئی کتاب، وہ ٹولسٹوئے کی انا کارینینا. تو ایک مزاحیہ، ایک بہت سیڈ. تو آپ کی ابھی تک جو فیوریٹ بکس ہیں وہ کیا ہیں؟ یہی ہیں؟ یہی دو. آپ کی جو بکس ہیں اس میں کمیونٹیز کے تعلقات کے بارے میں لکھا. ایسی کوئی چیز جو آپ سمجھتی ہیں آپ کو لکھنی چاہیے تھی، کوئی ایسا آسپیکٹ سوسائٹی کا جو رہ گیا ہو؟ نہیں، جو رائٹر کے دل میں آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں، اور جس حد تک لکھ سکتے اس حد تک لکھ دیتے، اور پھر پورا ہو جاتا ہے. پھر میرا دل نہیں ہوتا کہ اب یہ اندر کروں. اب ایک وقت مکمل ہو جائے. ہاں، جب میں لکھتی ہوں تو دوبارہ 3 بار میں ریوائز کرتی ہوں، نیو کیریکٹرز کو اندر لاتی ہوں، تو پہلے سے امبیڈ کر دیتی ہوں. مگر ایک وقت کتاب ختم ہو جائے، جیسے کہ برائڈ میری پہلی کتاب تھی، تو وہ تو مجھے کوئی 2-3 سال لگے لکھتے. تو آپ کے جو کیریکٹرز ہوتے تھے ناولز کے، وہ آپ کے فرینڈز یا جاننے والے وہی ہوتے تھے؟ وہی ہوتے تھے. امیجنری کیریکٹرز تو برائڈ میں وہ کیرل آتی ہے. امیجنری کیریکٹرز تو بہت ہوتے ہیں. میں اپنے فیملی کے بارے میں تو کھول کے لکھ سکتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا وہ ناراض ہو، کچھ بھی ہو، پھر بھی مجھے معاف کر دیں گے. مگر دوستوں اور ذرا جو دور کے لوگ ہوتے تھے ان کو میں ڈسگائز کر دیتی تھی. سب سے زیادہ کس والے ناول کو لکھنے میں مزہ آیا آپ کو؟ کرو ایٹرز میں. کرو ایٹرز تو میں نے شروع کیا،
बस खुदरती लिखने गई, लिखती रही, कुछ और कैरेक्टर्स आ गए, कोई कैरेक्टर्स आ गया, किसी का थोड़ा सा ख्याल आ जाए तो उसके ऊपर से कैरेक्टर बन जाए, क्योंकि मैं मेरी कम्युनिटी के बारे में थी, मजाकिया थी, तो मैं बड़े आराम से लिख लिया। अब उसमें भी बहुत ट्रेजेडी है मगर मजाक बहुत है। मुझे मजाक लिखना ज़्यादा शौक़ है, ट्रेजेडी लिखना इतना शौक़ नहीं है। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज़ हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। भारत में लॉकडाउन के दौरान मजहबी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, लेकिन दिल्ली के गुरुद्वारों का लंगर अब भी खुला है और रोज़ाना तकरीबन 1 लाख लोगों का पेट भर रहा है। मज़ीद जानते हैं रितुल जोशी से। दिल्ली के तारीखी बंगला साहिब गुरुद्वारे के किचन में हलचल तेज है। दाल और सब्जी चूल्हों पर चढ़ चुकी हैं। रोटी बनाने की मशीन भी चला दी गई है। 1 घंटे में इसमें 1.5 टन आटे की रोटियां बन जाएंगी। ये सारे इंतजामात दिल्ली के 20,000 से भी ज़्यादा ऐसे लोगों को खाना पहुंचाने के लिए हो रहे हैं जो लॉकडाउन की वजह से खुद कमाकर नहीं खा सकते। जितनी भी सरकार से, लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन से, NGO से, पुलिस से मांग आती है, उस हिसाब से दोनों वक्त का खाना बनकर गुरुद्वारे के इस लंगर हॉल से उन लोगों तक पहुंचता है और फ्रेश फूड दोनों टाइम बनकर जाता है। गुरुद्वारा बंगला साहिब में आम दिनों में भी तकरीबन 40-50 हज़ार अकीदतमंदों का खाना रोज बनता है। जब लॉकडाउन हुआ तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने लंगर को बंद करने के बजाय दिल्ली की हुकूमत के साथ मिलकर उसे ज़रूरतमंदों के लिए खोलने का फैसला लिया। खाने का इंतजाम गुरुद्वारा करता है और इसे लोगों तक पहुंचाने का हुकूमत। प्रशासन ही खाना बांट रहा है, तो प्रशासन की ही रहनुमाई हेठ हम सब जो भी खाना बांटते हैं वो ही बांटते, उनकी गाड़ी आएगी वो लेके जाएंगे। भारत में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इससे गुरुद्वारे में किसी के माथे पर शिकन तक नहीं आई है। बाबा नानक जी का लंगर है, हम खुद चला रहे हैं और कुछ भी हो जाए दुनिया में, कोई भी इससे भी बड़ी कोई त्रासदी आ जाए, फिर भी बाबा नानक का लंगर बंद नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। दिल्ली के लोग जो हैं, जिनकी आस्था है गुरुद्वारे में, वो अपनी तरफ से दान पुण्य करते हैं और इस वक्त में सब लोगों ने रसद भेजी है। बहुत सारी रसद हमें इसीलिए बना दी गई ताकि हम लोगों तक बनाकर खाना भिजवा सकें। सिर्फ बंगला साहिब ही नहीं, दिल्ली के तमाम गुरुद्वारे शहर की हुकूमत के साथ मिलकर रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों का पेट भर रहे हैं। गुरुद्वारे का दर और लंगर यहाँ आने वालों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। अब कोविड-19 के मुश्किल हालात में गुरुद्वारा भले ही बंद हो गया हो, लेकिन लंगर चल रहा है। लोग यहाँ के लंगर नहीं खा पा रहे, लेकिन लंगर का खाना ज़रूरतमंदों तक पहुँचाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। आज का व्यू 360 यहाँ होता है ख़त्म। आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। facebook.com/VO उर्दू के पेज पे आइए और हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी @UrduVOA को ज़रूर फॉलो कीजिए। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।